Pwede na ako magpika-pika. Diba? Like, grabe guys. Sino to? Sino to? Sino to? Sino to guys? Kilala nyo yan? Ako kasi yan eh. Alam nyo guys, may kwento ako. May kwento ako guys. Kilikili reveal ate ko. Insecure sa kilikili. Paano kasi? Yung mukha niya kasi di naayos, kaya kilikili na lang yung pinupuna. Aray mo, pakap. Aray mo, pakak. Very beautiful baby follow. What kilikili? Ano yan be? Yung nasa ano? Di ba? You have a two egg. Under your two eggs. Baka lalo ma-insecure yan pag nakita ko, baby. Grabe, ang lala mo, Itsumo. Can I call you baby? Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. Don't be friend. Hindi ko na alam yung next. Sorry. Hanggang dun lang. Nawala na tuloy yung supporter kong si JJ. Uy, Chris, papiliin mo na ako uli. Isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa, Chris. Where are you, Chris? Nandito ka pa ba, Chris? Wait. Ala! Ala, guys! Ang bilis! Isa pa. Ay, nanalo ako. Ala, nanalo ako, guys. Okay. Ba't ako nanalo? Like, be, baliw ba ako? Paano yun? Isa pa, isa pa. Sa Imus. Sa Imus, Cavite ako, guys. Cavite. Hello, guys, tignan nyo, oh. So, sobrang init, nagbubuo-buo na yung makeup ko. Anong walking ka ba? Hindi ako walking, ha? I'm not like that. Duh. Walking bang nandito lang sa bahay buong maghapon, ha? Tulig ka ba? Ay, mama ka ba? Mama mo ata pokpok eh. Iyak, mama niya kasi pokpok. Yeah. Kinuha pang low grade girl, babe.